Nga na, sir. Okay, go. You can start now. So, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So, this is my report. My topic is all about components of a grading system. Next, sir. So, introduction. A grading system is a structured way of evaluating and measuring students' academic performance. It Ang grading system daw is a structured way nga gamito na to para ma-evaluate na to ang isa ka estudyante. And then, if magamit po tag mga assessment method is dapat fair and consistent and align po sa atong mga learning goals. And then, understanding its components help both teachers and students achieve better learning outcomes. Next, sir. So, the first component is learning objectives. These are the specific skills, knowledge, and attitudes that students are expected to learn. So, ang learning objectives is most of all is ato na maging naibawan unsa nino. So, ang learning objective is kumbaga atong goal sa atong discussion or atong nga ma-meet sa atong estudyante after sa atong discussion. In other words, this tell us what students are supposed to achieve after instruction. So, mo to ang learning objectives no nga kung natay sa about sa atong topic is natay gusto nga ma-achieve or ma-meet sa atong mga student. Next, sir. Next is assessment methods. These are the tools used by teachers to measure students' learning. So example is quizzes, tests, assignment, project, and performance tasks. These methods help teachers see how well students understand the lesson. So assessment method is mo ni siya ang mga mga mo ni ang tools nga gamiton after sa discussion kung nabagid masabtan ng estudyante sa imong gipang discuss. And next, sir. So the next is grading criteria. So kabalo naman tayo sa grading criteria. So rubrics. These are standards used to evaluate student work. Rubrics describe what is expected for each level of performance, such as excellent, good, or needs improvement. This ensure that grading is fair and consistent. So, ang grading criteria gyud is gamit ni siya sa teacher as para walay bias nga mahitabo sa pag-abot sa grade. So, na siya example. Next, sir. So, mo ang example sa grading criteria. Content, organization, grammar and spelling, creativity. So muna siya ang scoring guide 16 to 14 points, excellent, and 13 to 10 points, goods, and 9 to 6 points is fair. So muna siya ang example sa grading criteria. Next, sir. So next is scoring system. Scoring system is this refers to how students' performance is measured using numbers, percentage, or letter grades. For example, a score of 90% may be equivalent to an A grade. So, another example is kanang sa kuan exam and then sa exam, 'di ba ang uban kanang school is dili sila mo butang og direct nga score kundi A grade. Kung bagsak pud ka is ang ilang ibutang is F fair. So mo na siya ang another example sa scoring system. Next, sir. Next is weighting system. So this shows how much each assessment contribute to the final grade. For example, exam is 40%, project 30%, quizzes and 20%, and participation is equal to 10%.
This ensures important tasks have greater impact on the final grade. So, muna imong basihan and then ipakita mo sa estudyante nimo before ka magsugod sa inyong klase para mas may bawaan sila kung aha ilang need nga improve or need nila eh itugunan og pansin nga kung dira sila nga part is example sa exam is gamay sila kuha so matagan sila gamay grado sa maestra and then maka realize din sila nga kung kuning otro na kung kuan habit nga dapat may study na ko or makuha ko highest score. Next sir. So mo ang example sa weighting system example is sa grade 1 to grade 10 ni siya nga kuan. So ang components, written works, performance tasks, quarterly assessment. So sa language og araling panlipunan og ISP nga subject niya is ang ilang mga written works is 30% and performance task is 50% and quarterly assessment is 20% and then sa science and math 40 and 50, 40 sa bang performance task and then 20 ang quarterly assessment and then sa MAPE og TIL is 20% written work 60% performance task and 20% quarterly exam. So makabantay mo ang sa MAPE and TIL is dako ilang performance task kay more on performance man na ila like sayaw and then sa tele is like demonstrate sa mga guna and then like cook magluto or unsa ba nga about sa tele so dili sila magkapareha og mga porsyento bawat subject kaya naimos ang uban is kuan lang dili sila mag focus sa performance so focus sila sa written work so which is dako nila ang percent. So next sir. Recording and reporting. So this is where teachers document students' grades and communicate them through report cards or online system. So this helps parent and student monitor academic progress. So ang recording and reporting is example is kanang class record kung unsa ang pila ang kuha sa isa ka estudyante imong i-record and then maghimo ang ilang mga behavior imo siyang ipang record sab and then ibutan mo sa reporting card and then sa makatabang ni siya sa parents and students para masayran nila na, kung unsa ilang dagan sa ilang pag sa ilang anak for example sa parents ting perma sa card sa intabi sa example sa junior high imong, ang imong estudyante is kuan kanang sipat kayo so nakaikapya kita sa ika-report sa isa ka parents or iyang mama nga mo ni ang behavior sa imong anak din mo ni ang grado nganong gamay man so nakaikapakita or evidence kumbaga document mo sa isa ka estudyante kung unsa ilang mga nilihukan sa classroom o sa ilang academic performance. Next sir. And then feedback mechanism. So this involves giving students information about their performance. Feedback helps students know their strength and area for improvement. So pagpakita sa ilang mga grado nga gamay, so mahatag din kag feedback and then para mas ma-realize ay sa ka estudyante, makatabang gud sa estudyante nga ang ilang gamay nga grado is kung instead og ma-down sila, imo silang i-encourage nga magtuon para makakuha og maayong grades and then ma-improve ilang academic performance. Next sir. And grading policies. These are the rules followed in grading such as deadlines, make-up tests, and academic honesty. This policy ensure fairness and discipline in grading process. So ang grading policy is mo ni siya ang murag standard o sundon sa
sa ka teacher sa paggrado, such as magbutang gid ka og kumbaga sa kung na sila project, so magbutang gid kag deadlines, and then kung naay kuan nabagsak nga sa ka estudyante, so sa exam kung or sa unsa ba nga sa quiz, so imo siyang ipa-retake, and then dapat honest pod ka as a teacher, honest pod ka kung unsa imong dili ka mag-favor sa imong isig sa imong mga estudyante, like wala kay paboran, dapat walay bias nga mahitabo, dapat fairness ra gid siya og consistent. Next, sir. Conclusion. In conclusion is the components of a grading system work together to create a fair and effective way of evaluating students. It is not only measure learning but also guide students toward improvement. So, dili lang ni siya dili lang siya taman nga measure lang ang learning sa estudyante, but also guide sab ni sa mga estudyante sa ilang pag-improve. So, mao to, sir. Thank you, Daryl. Yes, sir. Thank you, Good sir. ka. Gwapo, sir, ay. Kinsa may sunod? Galera. Galera na? Galera, sir. Galera. Gwapo, sir, ay. Over. Ay, kilig. Galera, ano man imong kuan galera? Mong PPT nag-send na ka? Nag-send na siya, sir. Anya gi-send? Same ra gyapon ni, sir. Google Drive, okay. Nasigo ra mo sa mga lingkuranan? 25 ra ba yung nakabuok?